زبان فرانسه به روش نصرت. Écoutez cette conversation. Est-ce que vous avez le temps de prendre un café avec moi, Marie? Oui, avec plaisir. Mais où? Vous connaissez le Café des Artistes? Non, je ne le connais pas. Où est le café des artistes? Pas très loin, rue de la Comédie. Très bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Une de mes collègues vient me rendre visite aujourd'hui. Une collègue? Qui est-ce? Est-ce que je la connais? Je ne crois pas. Ma collègue vient des États-Unis. Elle va rester 3 semaines en France. 3 semaines pour visiter la France, ce n'est pas beaucoup. Si, 3 semaines, c'est beaucoup pour ma collègue. در این مکالمه شما یاد میگیرید Ma collègue vient des États-Unis. که ریشه من از آمریکا میآید. Écoutez encore une fois cette conversation. Est-ce que vous avez le temps de prendre un café avec moi, Marie? Oui, avec plaisir. Mais où? Vous connaissez le Café des Artistes? Non, je ne le connais pas. Où est le café des artistes? Pas très loin, rue de la Comédie. Très bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Une de mes collègues vient me rendre visite aujourd'hui. Une collègue? Qui est-ce? Est-ce que je la connais? Je ne crois pas. Ma collègue vient des États-Unis. Elle va rester 3 semaines en France. 3 semaines pour visiter la France, ce n'est pas beaucoup. Si, 3 semaines, c'est beaucoup pour ma collègue. شما با یک دوست هستید. Vous êtes avec une amie? Comment demandez-vous? آیا مایلید یک قهوه با من بخورید؟ Est-ce que vous aimeriez prendre un café avec moi? Vous aimeriez prendre un café avec moi? گاهی وقتا. Répétez. Quelquefois. Fois. Fois. Que. Quel. Quelque. Quelque. Quelquefois. Quelquefois. چطور میگویید بعضی چیزها؟ Quelque chose. 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 Quelque chose. تکرار کنید. بعضی وقتا. Quelquefois. ولی همیشه نه. Mais pas toujours. Mais pas toujours. امروز خیلی کار ندارم. Je n'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui. ولی گاهی اوقات. Mais quelquefois, گاهی اوقات خیلی کار میکنم. quelquefois, je travaille beaucoup. Quelquefois, je travaille beaucoup. خیلی زیاد. Vraiment beaucoup. Demandez encore une fois. وقت داری با من یه قهوه بخوری؟ Est-ce que vous avez le temps de prendre un café avec moi? Vous avez le temps de prendre un café avec moi? Comment répond-elle? همیشه وقت دارم. J'ai toujours le temps. ولی امروز خیلی وقت ندارم. Mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. متاسفانه Malheureusement. امروز یکی از همکاران من به دیدنم میآید. Répétez. همکارم. Collègue. Legs. Legs. Collègue.
برای گفتن اینکه یکی از همکاران زنتان به دیدنتان میآید باید بگویید یکی از همکاران زن. Une de mes collègues. Une. Une de mes collègues. Votre ami dit یکی از همکاران زن من به دیدنم میآید. Une de mes collègues vient à Nice. او بعضی وقتا در نیس به دیدنم میآید. Elle vient quelquefois à Nice. ولی هیچ وقت تنها نمیآید. Mais elle ne vient jamais seule. Ne jamais. Ne vient jamais. Elle ne vient jamais seule. او با همسرش میآید. écoutez et répétez. همسرش. Son mari. Son. Son. Son mari. او با همسرش میآید. Elle va venir avec son mari. Avec son mari. Elle va venir avec son mari. Comment dit-on همسر من. Mon mari. Mari. Mon mari. Dites encore une fois. شوهر او. Son mari. Mari. Son mari. او همین الان اینجاست. از لا استفاده کنید. Il est aussi là. Il est aussi là. Comment dit-on همسر او. Sa femme. Femme. Sa femme. Dites همکار تو. Votre collègue. Votre collègue. آیا او فرانسوی است؟ Est-ce qu'elle est française? Elle est française? نه، او از ایالات متحده است. répétez. Non, elle vient des États-Unis. Unis. Unis. État. État. États-Unis. Des. Des États-Unis. Elle vient des États-Unis. به نظر شما کدام کلمه به معنای از ریشه است؟ Des. Des. حالا تکرار کنید. ایالات متحده. Les États-Unis. Les. Dites او از ایالات متحده می آید. Elle vient des États-Unis. essayez de dire او در شیکاگو زندگی می کند. Chicago. Elle habite à Chicago. Habite. Elle habite. Elle habite à Chicago. 3 سال است. Écoutez et répétez. Depuis 3 ans. En. 3 ans. Depuis 3 ans. او از 3 سال پیش در آنجا زندگی می کند. Écoutez. Elle y habite depuis 3 ans. Elle y habite depuis 3 ans. اینجا کلمه ای را به شما یاد می دهند که می خواهید جایی را با معنای آن بیان کنید. Répétez. Y. Y. Y habite. Y habite. Elle y habite. او در آنجا زندگی می کند یا
او در آنجا زندگی می کند. Elle y habite. او در شیکاگو زندگی می کند. Elle habite à Chicago. او از 3 سال پیش در آنجا زندگی می کند. Elle y habite depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Elle y habite depuis 3 ans. از کی یا از چه زمانی؟ Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? از 3 سال پیش. Depuis 3 ans? 1 سال هست. Un an. Comment dit-on? از 1 سال پیش. Depuis 1 an. An. 1 an. Depuis 1 an. او از ایالات متحده می آید. Elle vient des États-Unis. Elle vient des États-Unis. Demandez. همکار تو کیست؟ Qui est votre collègue? Qui est votre collègue? او کیست؟ از این کلمه برای او استفاده کنید. سا. Qui est-ce? Qui est-ce? Essayez de demander. اسم او چیست؟ یا چی صداش می کنید؟ Comment s'appelle-t-elle? Elle. Telle. S'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? یادتون میاد که چطور می گفتید شما او را نمی شناسید؟ Vous ne le connaissez pas. Le. Vous ne le connaissez pas. Maintenant, essayez de dire. شما او را نمی شناسید. Vous ne la connaissez pas. La. La connaissez. Vous ne la connaissez pas. در این قضیه لا به معنای این است که La collègue. دوباره تکرار کنید. شما او را نمی شناسید. Vous ne la connaissez pas. La connaissez. Vous ne la connaissez pas. به او میگن مری بلیک. Elle s'appelle Mary Blake. Elle s'appelle Mary Blake. او از ایالات متحده می آید. Elle vient des États-Unis. Comment dit-on? اسم من یا به من میگن Je m'appelle. تو را چی صدا میکنن یا اسم تو چیست؟ Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Et maintenant, posez la question. بپرسید اسم او چیست؟ Comment s'appelle-t-elle? اسم او مری بلیک است. Elle s'appelle Mary Blake. من مری بلیک را میشناسم. Je connais Mary Blake. Je connais Mary Blake. او در بوستون زندگی می کند. Boston. Elle habite à Boston. او از 1 سال پیش در آنجا زندگی می کند. Elle y habite depuis 1 an. Elle y habite depuis 1 an.
همسر او سوئیسی است. Son mari est suisse. ولی الان Mais non. Mais non. درباره یک خانم صحبت می کنید. شما می گویید همکار من را نمی شناسید؟ Vous ne connaissez pas ma collègue. Vous ne connaissez pas ma collègue. تو او را نمی شناسی. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. همکار من در واشنگتن زندگی می کند. Ma collègue habite à Washington. و همسرش یک آمریکایی است. Et son mari est américain. Et son mari est américain. Maintenant, posez la question. الان وقت داری؟ Est-ce que vous avez le temps maintenant? وقت داری یه قهوه بخوریم؟ Le temps de prendre un café avec moi? De prendre un café avec moi? بله با کمال افتخار. ولی کجا؟ Oui, avec plaisir, mais où? نظر در مورد رفتن به Café des artistes. Répétez. نظرت چیه بریم؟ Si nous allions. Lyon. Halle. À Lyon. Si. Nous allions. Si nous allions. Si nous allions. این در کل یعنی اگر برویم؟ Maintenant, répétez. نظرت چیه بریم به Café des artistes. Si nous allions au café des artistes. Artistes. Au café. Au café des artistes. Si nous allions au café des artistes. Votre ami demande کجاست؟ Café des artistes. Où est le café des artistes? تصور کنید در کافه نشستید. دوستتان میپرسد Où est-il? Il. Où est-il? من نمیدونم این کجاست. Je ne sais pas où il est. او در واقع چطور میگویند؟ بله. Si. Si. بله من میدونم اون کجاست. Si, je sais où il est. نظرت چیه بریم؟ Si nous allions. Si nous allions. نظرت چیه بریم یه قهوه بخوریم؟ Si nous allions prendre un café. Si nous allions prendre un café. نظرت چیه بریم قهوه بخوریم در؟ Café des artistes. Si nous allions prendre un café au café des artistes. Un café au café. Si nous allions prendre un café au café des artistes. میدونی اون کجاست؟ Est-ce que vous savez où il est? Vous savez où il est? میدونم که اون نزدیکه. Café des artistes.
Oui, je connais le café des artistes. درباره رفتن به کافه باید بگید اون در. Rue de la Comédie. Comédie. Il est rue de la Comédie. Rue de la Comédie. من بعضی وقتا اونجا میرم. J'y vais quelquefois. J'y vais quelquefois. تصور کنید شما آقای وایت هستید و دارید با یکی از همکارانتان ملاقات میکنید در Café des artistes. Imaginez que vous êtes Monsieur White, un homme d'affaires américain, et vous rencontrez une de vos connaissances. شما در حال ملاقات هستید. Vous rencontrez. Imaginez que vous rencontrez une de vos connaissances. حالا بپرسید حالش چطور است؟ Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? بگویید حالتان خیلی خوب است. Je vais très bien. C'est bien. Dites, Monsieur White, vous venez des États-Unis? جواب بدهید بله من از واشنگتن میآیم. Oui, je viens de Washington. بگویید شما الان با همسرتون در واشنگتن زندگی می کنید. J'habite maintenant à Washington avec ma femme. Depuis quand? بگویید الان 3 سال است که در آنجا زندگی می کنیم. Nous y habitons depuis 3 ans. Nous y habitons. از او بپرسید که آیا انگلیسی را می فهمد؟ Est-ce que vous comprenez l'anglais? Vous comprenez l'anglais? Non, je ne comprends pas l'anglais. بپرسید آیا شوهرش انگلیسی صحبت می کند؟ Est-ce que votre mari parle anglais? Votre mari, il parle anglais? Oui, il parle très bien l'anglais. از او بپرسید آیا مایل است غذا میل کند؟ Est-ce que vous aimeriez manger quelque chose maintenant? Vous aimeriez manger quelque chose maintenant? Pas maintenant. Mais j'aimerais boire quelque chose.